औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ क्यों मारा का वाक़या है। ये कुदरती अमर है कि जब भी मलक अल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में एक बार कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मलक अल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता हैं जो इंसान की रूह को कब्ज़ फरमाएगा। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। इस हवाले से ये रवायात मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि ए मुश्ते खाक ज़मीन पर से लाओ। बाहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से इस ज़मीन पर आए कि अब यहाँ खाना काबा है, चाहा कि एक मुश्ते खाक ले। इस वक्त ज़मीन ने इनको कसम दी कि ए जिब्राइल खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि इससे खलीफा पैदा होगा, इसकी औलाद बहुत आसी और गुनहगार और अजाब के मुस्तक होगी। मैं मस्कीन खाक पाहूँ, अजाब खुदा की ताकत व तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लिए बगैर वापस आ गए। गर्ज इस तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट गए और मिकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी यह काम अंजाम को ना पहुंचा। तब इज़राइल को भेजा, उनको भी ज़मीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा कि ऐ मट्टी, तू जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं इसकी नाफरमानी नहीं करूँगा, तुझको ले ही जाऊँगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी भर खाक इसी सरजमीन से ले ली और लेकर आलमे बाला पर चले गए और अर्ज की कि ए अल्लाह, तू दाना बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं इस मिट्टी से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और इसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझ ही को मुकर्रर करूँगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियाँ देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम मत कर, मैं खालिक़े मखलूक़ात हूँ, हर एक की मौत का सबब भी पैदा करूँगा। हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार होकर मरेगा तो तुझे दुश्मन कोई नहीं समझेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को पानी में गर्क करूंगा। इसी हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो जमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे इस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मिट्टी ना लेकर जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने सवाल किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, जब आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा और इसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मीका अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ। हत्ता के मलक अल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो जमीन ने जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जमीन, जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वह तुझसे ज्यादा अतायत फरमाबरदारी के लायक है, तो मैं इसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चनाचा आप अलैहिस्सलाम ने जमीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मिट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही इनकी रूह को कब्ज़ किया करोगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना कोई बुरा भला कहेगा। अब आपको हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, है अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिबे खाना को इसका अख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलक अल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं मगर तुम में इनमें से कोई निशानी भी नजर नहीं आ रही। तो मलक अल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगीं और जिस्म का हर बाल नोकदार
तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन तवीज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ लाएं, जो इसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज़ करते हैं। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत में यूँ है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, ए मलकल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जो कफ़ार में नज़र आते हैं। तो उसने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है। मलक अल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो स्याह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं। उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये हाल देखकर आप पर गशी तारी होगी। उसके बाद आपने देखा कि मलक अल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब जरा ये बताएं कि मोमन की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं। तो कहा, ज़रा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफ़ेद और जिस्म महक रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने मंजर देखकर फरमाया, अगर मोमन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो इसके लिए यही काफ़ी है। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज़ करते हुए कभी रहम आया? हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज़ करते हुए दिल दुखता है, मगर आपके हुक्म की सरताबी की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाक़या गुजरा है जिसका दुख मैं अभी तक भुला ना सका। वो गम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज़ किया कि एक जहाज़ समुद्र में सफ़र कर रहा था। वो आपके हुक्म से बंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वो जहाज़ तबाह हो गया। जहाज़ में सवार कई मुसाफिर गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ और उसका नौज़ायदा बच्चा जो तबाहशुदा जहाज़ के एक तख्त पर समुद्र की लहरों में आपके रहमो करम पर बहते चले जा रहे थे। तेज हवा ने इन्हें सैकड़ों मील दूर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। मैं माँ और बेटे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ। इसी लम्हे आपका हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज़ कर लो। ऐ मेरे रब, मैंने आपके हुक्म की तमील की। या अल्लाह ताला, आप खूब जानते हैं कि यह हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया, और जब मैंने उस शेरखोर बच्चे को माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी। फिर हुक्म इलाही हुआ। क्या तुझे मालूम है कि बाद में वो बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा? इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे मालिक, आप ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हमने मौज समुद्र को हुक्म दिया कि इस लवारिस बच्चे को उठाकर साहल पर डाल दें। साहल के करीब एक सरसब्ज़ो शदाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा कि अपनी तेज छांव से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा, बच्चे से ज़रा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और उनका रस इसके मुंह में डाल देती थी। जजीरे में एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी और वह रोज़ाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। उस जजीरे में हमने खुशनवा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहकते ताकि बच्चे का दिल परेशान ना हो। हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर आस्ता आस्ता से गुजरे ताकि उसको कोई तकलीफ ना पहुँचे। ए इस्राइल अलैहिस्सलाम, वो तनहा और बज़ाहिर बेयारों मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पाँव में कभी कांटा भी ना चुभने दिया। दुनिया की तमाम नेमतें उसे अता की। एक बादशाह शिकार खेलते हुए उधर आ निकला। वो खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उठाकर अपने महल ले गया। उनके यहाँ औलाद ना थी। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वो अकेला तख्तो ताज का मालिक बन गया। गरूरत कब्र से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद ही खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवा कर इन्हें सजदे करने लगा। खाक का फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। आखिर हमने उसकी बेहतरी के लिए अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। जालिम ने हमारे प्यारे को भी आग में फेंक दिया। ए इस्राइल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। वो बच्चा नमरूद बनकर इस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और उसी ने मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है और अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और हुक्म ना मानने वालों को सख्त सजा देता है। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मखलूकात के खालिक, मैं इस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल लेता रहा।
آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا، انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیے، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ اس حقائق کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اسی لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ کچھ حقائق اور روایت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں آخر میں آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ بس حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک عرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اس سے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، تو اس نے تیسری بار صدا دی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس پھر ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی، میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ یہ ہے شان اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں
یہ تو وہ مقام ہے کہ یہاں ملک الموت دست بستہ عذر مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح قبض کرنے کا عذر عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث ہے کہ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا رب العزت، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق کے اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود، کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے یہ مقام دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے کہ اذن ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔